मो माँ से गीतटा आप बोलते देखो मो रूम सिंहरण हो जाए माँ को दोष माँ चाकरी छाड़ देकी पुओ पाखे रहा कथा मैनेजर ये किए आसिले ओडिशार गोटे स्टार को आम हरईदे गोटे तारका को हरईदे खाली कहीं भी लगुच 80% लोक खाली निदरे शोई न से आलिगेसन एक्चुअल जमती हिंदी फिल्म सुशांत राजपूत होता ठीक से भाई आ गए आलिगेसन ओडिशा भाया लगुच सरकार को मु अनुरोध करुच्ची निशा को बंद करा जाऊ निशा मुक्त ओडिशा खाली कहले कि बर्तमान मीटर गोटे गोटे मीटर रे गोटे गोटे दुकान घरे घरे मदुआ झील मैंने देखो मद पीकी थाना कौन उत्पात होती काली तो ओडिशा जाक समस्त का मन दुख घरे घरे क्या मन दुख बोली नहीं खाली कहीं भी लगुच 80% लोक खाली निदरे शोई न कहीं मुझे हठात सोशल मीडिया रे देखली आग विश्व को ही फोन कली विश्व सत कि ना हाँ 9टा केतरे चलीगले माने एते दुख लगिला गोटे छोट पिला माने आम पिला मानकठू 4-5 वर्ष बड़ एते शीघ्र से सक्सेस पाई सरस्वती ताको एभली कला देइथिले जो जहाँकि एते से गीत बोली प्रत्येक गीतर मीनिंग काली सब सब बाछी बाछी सब मीडिया माने पकाउथिले आहुरी दुख लगुला से गीत सब जहाँ जहाँ गीत से बोली से गीत गुड़ाक ही ताठे ही इम्प्लीमेंट होती भारी पैथेटिक काली जहाँ मुह करे देखियो तारी कथा काली अच्छी आ दुख लगे माँ काली जो भलिया माने जो भलिया से काली बाईआणी भलिया होता गोटे पुआ आगु मरी स्वामी मरी जाइए बेसहारा हो गले गोटे बोली पुआ गोटे बोली पुआ भारी विकल लगुए कथा शुणी से गोटे आलिगेसन जो आणुचंती से आलिगेसनटा एक्चुअल जमती हिंदी फिल्म सुशांत राजपूत होता ठीक से भाई आ गए आलिगेसन ओडिशा भाया लगुच से काली डायरेक्ट कहते जे मुझे देखी आखिरे आसबार देखी 2 मास बंद करदेला मो पु बेसी माने पागल भाया बेसी निशाशक्त हो तारी चापरे मो पुटा मृत्युवरण कला किंतु देखंतु बर्तमान ओडिशा रे जेमती आमर हॉलीवुड रे जमती कलाकार माने मेंटेन करुचंदी तांकर जो गीतिकार हो बा कलाकार हो से जिते सक्सेस होचंदी जमती मेंटेन करी रहउचंदी सेमती आमर ओडिशा रे सक्सेस हो गला परे माने मेंटेन करूना पोस्ट को बा तांकर जो कलाटा को मेंटेन करूना माने एमाने भाबुचंदी आम गोटे कलाकार हो गलु आ जो पैसा पाईगला परे से माने भूल रास्ता को जाऊँ जहाँफल मृत्युवरण कर ये एका नुह यही दिन में अक्षय महांती जाइए एवं पिंटू नंद जाइए बहुत कलाकार एवं संगीतकार माने आउ जड़े पड़ी देखु कहार देखु लिभर खराब कहार किडनी खराब भगवान तुमको सरस्वती एत सुंदर कंठ देइछंती एवं बहुत कलाकार को भगवान जेहेतु आमे माने चाहूचु आमे माने केमती को बाटरे आमे आम छुआ मान को नबू बोली चेष्टा करूचु केमती पॉपुलर हवा पे कि तुम ऑलरेडी सक्सेस ऑलरेडी भगवान तुमको एमती दत्त एमती कलाकार देइचंदी एते बढ़िया कला कंठ देइचंदी सरस्वती किंतु मतटा कौन एत इम्पोर्टाट देखो 36 वर्ष बयसर माने जीवनर अधा बयस भी नुह से पिलार किंतु तारी भितर तार देखु केते दुख स्त्री नाही माँ टी जे विडो देखो पाखे मेडिसिन देवा को कहीं नहांती आज कहते 6-6टा रखी सर्भेंट किंतु मेडिसिन देवा के से गोटे खाई पाउरुटी खाई से माने बंचे कहीं कहवाक नहांती जे तू एटा खा के ताको गाइड करिया को कहीं नहांती तेणु माँ थी माँ चाकरी कर बाहर तेणु तांकर नेग्लेक्ट जोगु आज ये जिनसटा आम हरईचे गोटे ओडिशार गोटे स्टार को आम हरईदे गोटे तारका को हरईदे अभियोग आनछंती कि तांकर जे मैनेजर जे थिला सी तांकर देह खराब सत्ते बारंबार शो रखुतला एवं अर्पिता चौधरी को ना ने कि मध्य नहीं मां को चौधरी जने सिंगर मध्य अर्पिता मां को भी मुझे दोष दउची देखंतु जदि आम पिलाटार गोटे पारिवारिक डिस्टर्बेंस होइछि चाकरीटा बड़ जिनस नुह चाकरी केते पैसा से पाउथले जने टीचर हिसाब रे किंतु से गोटे शो कले तो लक्ष्य ऊपर पाउथले कौन माँ पुओ पेट चली पारि न था मो मतरे
ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋ ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ମୋ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ତା ପରିବାର ତାକୁ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଦରକାର, ଚାକିରିକି ମାର୍ଗୁଲି ଚାକିରିକି ଛାଡ଼ି ପୁଅ ପାଖେ ରହିବାର ଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ତ ଥିଲେ, ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା କମାଉଥିଲେ, ପଇସା କମାଉନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ପାଖରେ ଯଦି ମାଆ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ଜୀବନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଗଲେ, ଚାକିରିଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାଖରେ ରହିବା କଥା। ଏବଂ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ମୁଁ ଚାପରେ, ମୁଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ପିଉଥିଲି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ଯାକେ କେମିତି ଗଲା। ଆମ ପିଲା ଯଦି ମନେକର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ବା ଆମର ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଛି, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ମା ବାପା ଆମେ ତାକୁ ସେ ବାଟରୁ ହୁକର କୁକ୍ ତାକୁ ସେ ଛଡ଼େଇବା ଉଚିତ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ସବୁ ପିଲା ଝିଅମାନେ ବି ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ବି ନିଶାସକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ମା ବାପା ଆଗ ଦାୟୀ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୁକର କୁକ୍ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ରିହାବ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆଗରୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ପିଲାଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର କାଲି ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ମ୍ୟାନେଜର ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଅଛି ଗାର୍ଡ଼ିଆନରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ଆଣିକି ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଯେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଦୋଷ, ମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବା କଥା। ମ୍ୟାନେଜର ଏଠି କିଏ ଆସିଲେ, ନିଜର ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମାଆର ଦରକାର ଥିଲା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ କାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ତ ଆକୁ ଘରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନେଇକି ଦେଖଉଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳିବେ? ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ରାମ ଦାମ ସାମର ଦେହ କାହିଁକି ନା କରିବି? ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ପିଲାର ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କି? ମୋ ପିଲା ପାଖରେ ମୋ ପିଲାର ମନଟାକୁ ଆମେ ଗିଣିବାଟା ହେଲା ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ପିଲା କାହିଁକି ମଦ ପିଉଛି? କାହିଁକିନା ତା ପରିବାରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତା ଛୁଆକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନି, ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଘରେ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ତାର ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର, ତା କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଚାକିରିକି ଛାଡ଼ି ଆଗ ମାଆ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଆଜି ଚିଲଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ? ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆମେ ପରଝିଅ ନାଁରେ କହିବା ଦରକାର କ'ଣ? ପରଝିଅ ଘରେ ପଶି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରଝିଅ ସେଠି ପଶିଲା କେମିତି? ଜାଣିଛ ମୋ ପରିବାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ପିଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିବାକୁ ଦେବାକୁ କେମିତି ଦେବା? ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଇଛି, ନାତୁଣୀଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି କାହିଁ ରିୟାଜ ଯେମିତି ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂର ହେଲା, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଶିଲା ବୋଲି ନିଶା ଖାଇ 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 ସେ ପିଲାଟାକୁ କିଏ କଲା ମାରିଦେଲେ। ସେମିତି ଆମେ ତ ଯେମିତି ହେଇଛି ସେଠି ହଲିଉଡ଼ରେ, ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ। ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ? ଆମେ ପର ଝିଅ ପର ମ୍ୟାନେଜର କିଛି ନାହିଁ, ଆଗ ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖ। ସମୟ କେତେ ସମୟ ଦେଇଛ ତମ ପୁଅକୁ? ତମେ ପିଲାକୁ ଆସିକି ପାଖରେ ରଖିବା କଥା। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଗ ତାକୁ ନିଶା ଛଡ଼େଇବାର ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ତ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କହିଥିଲୁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଧର୍ମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ନାଇଁ ଆଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଶିବାଟା ବି ଭୁଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ପଶିକି ତାର ଜୀବନଟା ଆଜି ଯିବାରେ ଦାୟୀ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ନିଶ୍ଚୟ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ୟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତର, ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମାଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାକୁ ନିଶା ଖୁଆଇବା ବା ନିଶା ଛଡ଼େଇବା, ନିଶା ବେଶୀ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେବାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ଡିପ୍ରେସନର କାରଣ ସେଇ ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କେସ୍ ଦେବା ଉଚିତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷରେ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହାଫ୍ ଆୟୁଷ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବି କିଛି ନୁହଁ, ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 70 ଧର, 70 ରହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହାଫ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ ଆହୁରି ଡବଲ ଏଜ୍ ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏମାନେ କ'ଣ କି
जो कहते सक्सेस हो गला पर सक्सेसटा को मेंटेन करिया मेन जिनस एमाने सक्सेस को मेंटेन करि पारुना एमाने भाबुचंदी आम गोटे गोटे स्टार हो गलु सेलिब्रिटी हो गलु आमे जहाँ जहाँ ता करि परिबुन किंतु पछ को नौना निज स्वास्थ्य को नौना निज परिवार को नौना से माने मदटा को आपणे नौचंदी से भाबुचंदी मदटा पिले गोटे सेलिब्रिटी गोटे कौन भाबुचंदी समस्ते मु देखले निशा ही बर्तमान जतक क्राइम होची सेति निशा दायी जतिपाई देख झीर जो इश्यू गुड़ा हूँ से निशा दायी देखो कलाकार मैंने आज जो मरी जाउछंदी माने जो प्रकार अल्प बयस कार किडनी फेल हो कार लिभर फेल हो देखो आमर गोटे झील पुआ गुटका खाई मोर गोटे तल ब्याचर झीटे पतला सुचिता स्वामीर जड़े हास्य अभिनेता तांकर पार्टी एमती कटाई कैंसर होने तेणु एबे कहते अन्य मानक कैंसर हो मोर तुम खाओनी किंतु से जानी तो यहाँ खराब से लिखाई सिगरेट खाओ बा मद पीओ बा जहाँ कर प्रत्येक जिनस लिखाई देहपाई माने हानिकारक आम जाणिकी भी निज मरण को आम बरण करुचे तेणु एमाने भावुन जो आम सेलिब्रिटी हो जाऊँ निजर से जो देख आज से पिला बंची केते टंका कमाई था दुनिया रे सब पुओ कर जो गीतटा कर मुझे दिने मो बो को शुणाऊली जो माँ गीतटा मो माँ जो बोली सेटा सेदिन गोटे जड़े परिवेषण कर मदर्स डे रे किए कांदी नथिला बोली माने नहीं से जो प्रोग्राम टारे आमे करिथिलु ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय से छुआ 5टा करथिले मो माँ से गीतटा आप एबे भी बोलते देखो मोर रूम सिंहरण हो जाऊँगी मतलब से गीतटार मीनिंग जहाँ तार जो स्वर जो कंठ से पाई सरस्वती देते मत लगुनि जमी लता मंगेशकर कथा आउ जड़े पाइब आउ कहीं सेमती मत कहीं लगुनि या कंठटा आउ किए ओडिशा गोटे एमती कंठ पाइब जोटा दे दौले से बोली दौले कि खाली पारिवारिक सीना थिला ये किंतु गोटे गंडगोल थिला नहले पिलाटा जोठी जाऊला सेठी माने हजार हजार लोक केते परिवार लोक आपण माने काली तो देखौजनी तांको जोठी जाऊला हाउसफुल तेणु पैसा भी पाउथिले तेणु किंतु से निजे जानिबार थिला जे स्वास्थ्य ही संपद तेणु दयाकोरी आउ जो मैंने बंचित मु गोटे अनुरोध करुच्ची जे स्वास्थ्य ही संपद बोली भाव निज कलाकार को बचे न भगवान आमको गोटे कला देइछनी एटा गोटे भगवान दत्तर दत्त तेणु आकु बंची रहिले सिना तुम भल खाइब पिंधिब बुलिब ना कर निज छुआ भल निज परिवार निज स्त्री सहित तुम बुली पार सब दुनियाटा देख दुनिया एत कम समय पड़े कौन तुम दुनिया देखिल 35 वर्ष 36 वर्ष कौन दुनिया देखिल केते बड़ा दुनिया केते बड़ा लंबा आहुरी आग को उठी पारता आहुरी केते ऊपर को उठी था किंतु एते कम दिन में अन्य मानक झुरे जो गला तुम गीत बाजिले बर्तमान मन दुख हम लोकंर आम चाहूलु एमती कला बचे ओडिशा रे बर्तमान कलाकार संख्या कमी आसिले सिंगर एभली जदि तुम पीब ताहले ओडिशा तो दिन को दिन गोटे गोटे सब एमती निशा सब चलीजे ना तेणु निशाठू दूर रुआ सरकार को अनुरोध करुच्ची निशा को बंद करा जाऊ निशा मुक्त ओडिशा खाली कहले किंतु दुनिया बर्तमान मीटर गोटे गोटे मीटर रे गोटे गोटे दुकान घरे घरे मदुआ झील मैंने देखो मद पीकी थाना कौन उत्पात होती गाड़ी में बसिक केमती उत्पात होती नुआपल्ली थाना देखो गोटे बहुटे कला आग चिंता आम करुचे झीटा निशा खाऊँ ना ना तेणु परिवार भांगी जाऊँगी निशा गोटे माँ हरईदेला काली गोटे पुओ को तार जीवन में कहीं ना एका जड़े एका होगला से पागली भाया काली जो प्रकार से होती देखिले दुख लगुए तेणु ओडिशा गोटे पुओ हरईला से खाली तांकर पुओ नथिला से ओडिशार समस्तଙ୍କର पुओ थिला जो माँ जो गीतटी बोली आउ थे देखो शुणु से हाँ जो माँ माने माँटी पुओ हरई नहीं से आम समस्ते गोटे गोटे पुओ हरईदेलु एत सुयोग्य संतान को ओडिशा हरईदेला।